श्री गणेशाय नमः. भक्तीचा मार्ग या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण श्री गणपती अथर्वशीर्षाचा पवित्र आणि दिव्य पाठ पठण करणार आहोत. मन शांत ठेवून श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने हा जप ऐका. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं नृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमोशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दतिजोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पुरमुच्चार्य वर्णादितरन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दुलसीतं तारेणरुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादस्तन्धानं संहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निच्युतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवतः. ओम गं गणपते नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं कृतं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धान्विताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां रः. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः. ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांती शांती शांती. जो भक्त श्रद्धेने गणपती अथर्वशीर्षाचा पाठ करतो त्याच्या जीवनातील सर्व विघ्न दूर होतात. त्याला बुद्धी ज्ञान आणि यश प्राप्त होते. गणपती बाप्पा मोरया. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. कमेंटमध्ये नक्की लिहा गणपती बाप्पा मोरया.